A day in my life as OFW in Abu Dhabi. But today's video, mga palangga, as bakasyonista ta diri sa Pilipinas. So, good morning, good morning, good morning. So, magbaklay mi mga palangga padulong sa palengke. Malingki sa takay mamalita sa atong lafang. Today's video with my brother-in's pamangkin. O, diba? Sa mga itatagkuan sa kinan. See you in a bit. Bye! 둥글게 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 빙글빙글 돌아가며 춤을 춥시다 둥글게 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 빙글빙글 돌아가며 춤을 춥시다 둥글게 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 빙글빙글 돌아가며 춤을 춥시다 둥글게 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 빙글빙글 돌아가며 So, yes mga palangga, we're done already. Namalit nami with my companion. So, tapos na at pabalik na tayo. See you in a bit. Bye! 둥글게 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 빙글빙글 돌아가며 Mga palangga, nagbaklay nami pauli na sa area of responsibility. Charis! I'm with my pamangkin. O, diba? Lutang iyang height tataani. Lumuspod sa tong height. So, mga palangga, namalit mi og mga pang-almusal for today's video. O, diba?